चैप्टर नंबर 1, उसी के अंदर आपको कई अनसाइंटिफिक चीज मिलेंगे। इसमें लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्ष नंबर 16 में कि खुदा ने 2 बॉडीज बनाए, 2 लाइट देने के बॉडीज बनाए जो रोशनी देती है। सूरज जो दिन में रोशनी देता है, चांद जो रात में रोशनी देता है। आज की साइंस कहती है कि चांद की खुद की रोशनी है ही नहीं, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है। उसका मतलब बाइबल के अंदर खुदा ने गलती की? नहीं। इसमें इंसान ने मिलावट की, और ऐसे में सैकड़ों मिसाल दे सकता हूं, वक्त की किल्लत होने की वजह से नहीं देना चाहता हूं। इसी तरीके से वेद में भी मिलावट है, ओल्ड टेस्टामेंट में मिलावट है, न्यू टेस्टामेंट में। कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल के बाद भी माशाअल्लाह पाक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुरान मजीद में सूरह 15 में, सूरह हिजर सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में कि मैंने ये कुरान नाजिल किया हूं और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मतलब जितनी मजहबी किताब पहले आए वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी, इसीलिए खुदा ने उसे अहम नहीं समझा कि उसे महफूज रखे, क्योंकि कुरान मजीद इंसानियत के लिए आखिरी पैगाम है। अल्लाह ताला खुद अपने आप पे लेते हैं और कहते हैं कि इस किताब में कोई भी मिलावट नहीं कर सकता, और इस किताब के जरिए अगर आपको पढ़ेंगे तो कभी भी भटक नहीं सकते। पढ़ने के बाद अगर उस पर अमल करेंगे तो कभी भी नहीं भटक सकते। पढ़ने के बाद उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो भटक सकते हैं। आप पूछते क्यों इंसान भटकते? क्योंकि इंसान की फितरत है। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आपको इजाजत दी है कि आप अल्लाह की बात को माने और चाहे तो न माने। बाकी जितनी अल्लाह के मखलूकात है, ऑल द क्रिएशन हैव गॉट नो फ्री विल एक्सेप्ट फॉर जिन एंड इंसान। इंसान और जिन को छोड़ के बाकी क्रिएशन को कोई भी फ्री विल नहीं है। इंसान अल्लाह के सबसे बेहतरीन क्रिएशन है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कि इंसान चाहे तो अल्लाह के अहकामात पे अमल कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। अगर आप अमल करेंगे तो आप फरिश्ते के भी ऊंचे हैं। जी जी, क्योंकि फरिश्ते को कोई इजाजत नहीं अल्लाह के खिलाफ जाने के लिए। जो अल्लाह बोलता मानते हैं। अगर आपके पास फ्री विल होने के बाद आप अल्लाह की बात मानते हैं तो आप फरिश्ते से भी ऊंचे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो आप फिर शैतान जैसे बन जाते। तो ये इम्तिहान है। आप मुझे पूछ रहे कि एग्जामिनेशन में टीचर कुछ लोग को फेल क्यों करती है? नहीं, एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, आज की डेट में हजारों लोग डेली मरते हैं और हजारों बीमारियां पैदा होती हैं। और जन्म जन्मांतरों से हमको कुरान है, उस शिक्षा दी जाती, फिर भी लोग अमल क्यों नहीं करते? भाई साहब ने पूछा हजारों लोग मर रहे। भाई साहब उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे। हजारों लोग मर रहे, उससे ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। पैदा हो रहे हैं ना। ये अल्लाह का, मरने से आप जहन्नम में नहीं जाएंगे। मरना मतलब इम्तिहान का टाइम, घंटी बज गई। इंसान है। भाई साहब, हाँ। आप सवाल कह रहे, मुझे जवाब देना, बाकी लोग भी ठहरे हुए। जी जी। आप अगर सवाल पे सवाल पूछते जाएंगे तो बाकी लोग को वक्त नहीं मिलेगा। उसूल है क्या, एक सवाल पूछना, मैं आपको 2 की इजाजत दिया, 3 की दिया। आप अगर बहस करने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएंगी। नहीं, बहस नहीं कर रहा। नहीं, क्योंकि ये सवाल जो आपका सेशन है, आप जो सवाल के उसका जवाब नहीं सुने, दूसरा सवाल पूछ रहे। आपने पूछा कि हजारों लोग मर रहे, तो मैं कह रहा हूं कि हजारों लोग पैदा भी हो रहे, फिर भी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। हजारों बीमारियां पैदा हो रही हैं। अब बीमारी से लोग अगर मर रहे अल्लाह ना। की इबादत करेंगे, कुरान के मुताबिक चलेंगे तो क्यों बीमारी फैलेगी? लोग क्यों नहीं करते? आज इस्लाम भाइयों में कितने लोग हैं जो दरगाह पे जाते हैं, दरगाह को खुदा मानते हैं। भाई साहब ने कहा कि बहुत से लोग बीमार हो रहे। बीमारी 2 किस्म की होती है। आप एक मिनट, ये जैसे इस्लाम में हमारे भाई हैं और कितने सारे भाई हैं, कितने लोग खुदा अल्लाह पाक को मानते, ये सत्य बात है, ये मैं भी मानता हूँ, और हर इंसान को अमल करना चाहिए। आज इस्लाम को मैं भी हेलो कोई भाई साहब आपके आखिरी सवाल का जवाब दूंगा। भाई साहब आपके आखिरी सवाल का जवाब दूंगा। आप बोलते बहुत से लोग बीमार होने के 2 किस्म के होते हैं। एक होती जिस्मानी बीमारी, एक होती रूहानी बीमारी। जिस्मानी बीमारी के वजह से कोई भी जन्म में नहीं जाएगा। बीमार होना इंसान की फितरत है, नॉर्मल।
کچھ غلط بات نہیں بیمار ہونا کا مطلب نہیں کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے، لیکن روحانی بیماری ہوں گی تو پرابلم ہے۔ بہت سے لوگ کہتے اپنے آپ کو مسلمان، اگر شرک کرتے تو اسے جنت نہیں ملیں گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، باقی لوگ کو چھوڑو، آپ ایک خدا میں مانتے؟ خدا کو مانتا ہوں۔ آپ بت پرستی کو غلط سمجھتے صحیح سمجھتے؟ غلط ہے نا وہ۔ آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ابھی خدا تو ایک ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کتنے پیغمبر بھیجتا ہے یہ میں بھی نہیں جانتا۔ میں بھی نہیں جانتا ہوں، لیکن مجھے ایمان رکھنا پڑے گا جتنے پیغمبر ہیں وہ صحیح ہے، اور آخری پیغمبر پہ تو ایمان رکھنا پڑے گا۔ میں بھی نام نہیں جانتا ہوں جتنے پیغمبر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبر ہے، نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ میں ان پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن عمل کرتا ہوں آخری پیغمبر کے سنت اور سیرہ پہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں مانتا ہوں پیغمبر حضرت محمد صاحب کے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے لوگوں کو عمل کرنا چاہیے، میرے کو بھی عمل کرنا لوگوں کو چاہیے۔ چھوڑو، آپ عمل کرنے کو تیار ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں چلنے کی۔ بالکل صحیح، کوشش کرو، عمل میں اونچ نیچو چلیں گا، کوشش کرتے کیا آپ؟ کوشش کرتا ہوں۔ آپ مانتے خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے۔ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ ہاں غلط ہے۔ آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ خدا ایک ہے۔ آج میں اسلام قبول کروں، آپ کے میں نے کلمے کو میں قبول کیا، پر اگر میں غلط کروں گا تو غلط ہے نا، خدا بھی غلط کہے گا۔ یہی سوال مجھے ایک شخص نے پہلے پوچھا تھا، اگر میں اسلام قبول کروں، مسلمان بنوں اور کچھ غلطی کروں گا تو غلطی میں نہیں، یہ انسان ہے۔ معلوم ہے، میں بھی غلطی کرتا ہوں۔ میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک، میں یہ نہیں کہتا کہ میں 100% ساری باتوں پہ عمل کرتا ہوں اسلام کی، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% میں پکا مسلمان ہوں، میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان غلطی کرے گا ہی۔ اللہ کے مہربانی کے بنا، اگر اللہ مہربان نہیں ہے تو کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، نہ تم نہ میں۔ آپ سمجھ رہے؟ جی غلطی کرے پرابلم نہیں، لیکن سب سے اہم غلطی سے دور رہو، بت پرستی۔ آپ بت پرستی سے دور رہ سکتے؟ کوئی نہیں بچ سکتا اس سے۔ بت پرستی سے میں بچاؤں، آپ بچنا چاہیے؟ بت پرستی کیسے آپ بچے ہیں؟ بت پرستی مطلب آئیڈل ورشپ، مورتی پوجا۔ مورتی پوجا سے بچا ہوا ہوں۔ بس آپ مورتی پوجا سے بچنا چاہیں گے؟ آپ بچے نا مورتی پوجا سے؟ خدا آپ وعدہ دیتے زندگی میں مورتی پوجا نہیں کریں گے؟ خدا کو مانتا ہوں، اللہ پاک کو، نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ مورتی پوجا لوگ کرتے ہیں، لوگوں کی آستھا بڑھتی ہے، کرنے دو، جو کرتے ہیں کرتے ہیں۔ آپ کرتے؟ میں خدا کو مانتا ہوں، درگاہ پہ بھی جاتا ہوں، مندر پہ بھی جاتا ہوں، کوئی جانا کوئی غلط نہیں ہے۔ کئی سارے بھائی آخری پوچھوں گا کہ غلط جگہ پہ جانا غلط ہے، صحیح جگہ پہ جانا صحیح ہے۔ آپ کو اگر اللہ کی عبادت کرنا ہے تو جائیے مسجد میں۔ مسجد مطلب سجدہ کی جگہ، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد۔ جی آپ مسجد جاؤ، وہ صحیح جگہ ہے۔ مسجد جا کے اللہ کی عبادت کرو، وہ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ آپ غلط جگہ جائیں گے تو آپ صحیح راستہ نہیں پائیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آپ کو صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، مورتی پوجا نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے پیغمبر پہ عمل کرنا چاہیے، اللہ کے پیغمبر پہ ماننا چاہیے۔ اگر آپ 3 چیز پہ مانتے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور مورتی پوجا غلط ہے، اور مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، تو آپ اسلام کے ریلیجن میں داخل ہو سکتے۔ عمل آستے آستے آئیں گا، عمل آستے آستے آئیں گا۔ ضروری نہیں کہ آپ آج آپ نے اسلام قبول کیا تو 100% مسلم ہوں گے۔ 100% ہونا 100% میرے بس میں بھی نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے، دھیرے دھیرے 50%، 60%، 70، جتنا ہو سکے اتنا بہتر ہے، لیکن پہلے داخلہ تو لینا چاہیے۔ آپ اسکول میں پہلے داخل تو لو۔ ارے اس خدا پاک کے ہمارے دل میں لوگ کہتے ہیں روح جو اجے امر ہے وہ کبھی مر نہیں سکتی، ناپاک نہیں ہو سکتی، اور وہ چیز اپنے اندر ہے۔ خدا اپنے اس کے ایک انس ہے ہم لوگ، جس کو کبھی دیکھا نہیں ہے کسی نے۔ خدا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جی جی خدا کی طاقت دیکھو، خدا کا پاور دیکھو، وہی کافی ہے۔ خدا کو خود دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر ایک خدا میں مانتے، بت پرستی نہیں کرتے، اور پیغمبر میں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافی ہے شروع ہونے کے لیے۔
پھر ان کے احکامات پہ قرآن پڑھیے، عمل کیجیے، وہ بعد میں آئیں گا. آپ ایڈمیشن لینا چاہتے؟ میں خدا کو، اللہ پاک کو مانتا ہوں اور مانتا رہوں گا، پر میں یہ نہیں سوچتا کہ مطلب ابھی آپ کے بولنے سے میں مانتا ہوں کہ آپ صحیح بول رہے ہیں، کوئی غلط نہیں ہے، پر میرا دل ایکچولی بول رہا ہے کہ خدا نراکار ہے، اس کو دل سے پکارو، وہ ہے. اور لوگوں کو یہاں سے اس کیمپ پاک جانے کے بعد لوگ سوچیں گے کہ غلط بولا، اچھا بولا، لوگ اس میں خوبیاں نکالیں گے، اور جو صحیح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھے گا. اور یہاں سے کتنے ہزاروں لوگ ہیں اور لائیو ٹیلی کاسٹ آج ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ان سبھی سے گزارش کروں گا کہ اس اللہ پاک نراکار ایشور پہ عمل کرے، نہ کہ ایک دوسرے کی برائی کرے. اور آپ سے بھی میں یہ چاہتا ہوں، درخواست چاہتا ہوں کہ آپ بہت بڑے ہیں ایج میں اور میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں، اور گیان میں بھی آپ میرے سے کافی بڑے ہیں، پر ایک میں مورخ بالغ ہوں، اور میں یہی جانتا ہوں کہ خدا اللہ پاک ایک ہے. لوگوں کو صرف ایمان رکھنا چاہیے، انسانیت رکھنا چاہیے، اور اس خدا اللہ پاک کو راہ میں چلنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. میں صاحب کہتے خدا ہے کہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہدایت دے. جب آپ کا دل سے آپ مان لیں گے کہ مذہب صحیح آپ کر سکتے ہیں، ابھی آپ اگر اس سے سنتوشٹ نہیں ہے تو میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ اسلام قبول کریں. اور پڑھیے قرآن مجید کے بارے میں، جب آپ لوگ کو بول رہے خدا ایک ہے ایک ہے، آپ قبول کر رہے کہہ رہے، وہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے آپ کو ہدایت دے. میں چاہوں گا کہ کوئی والنٹیئر اگر اس کو قرآن مجید کا ترجمہ دیکھ سکے اس کے اوپر پڑھیے، اور کچھ اگر پریشانی پیش ہے قرآن مجید کے بارے میں آپ مجھے انشاءاللہ ڈونگری میں آ کے سوال کر سکتے ہیں. نہیں، قرآن میں کوئی غلط نہیں لکھا ہوا ہے. جی مائک نمبر 3 میں کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں نان مسلم بھائی تو کر سکتے ہیں. سر میرا نام رویندر شنکر بلیا ہے. میں ہندو دھرم سے نہیں ہوں لیکن میں سناتن دھرم سے بلانگ کرتا ہوں. سر آپ سے کوشچن پوچھنے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ میرے کوشچنز ایک نہیں ہے، میرے کوشچن 3-4 ہے. اف یو ڈونٹ مائنڈ سو کین وی کیری آن؟ بھائی صاحب کا سوال ہے، 3-4 کوشچن ہے، کیا پوچھ سکتا ہوں؟ بھائی صاحب ایک پوچھے. ابھی خالی ہمارے پاس 15 منٹ ہے. عام طور پہ میں 3 یا 4 منٹ لیتا ہوں. 3 یا 4 سوال کا 3 تک تو آپ سے ہی ختم ہو جائے گا پورا. سارے لوگ لائن میں کھڑے ہیں، کس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کس کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے. آپ کا سب سے اہم سوال پوچھیے، سب سے اہم سوال. ٹھیک ہے سر. جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے جو ہمارے بھگوان ہوگا اس میں سب سے ٹاپ پہ اللہ کو آپ نے درجہ دیا ہوا ہے، تو میں سر کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اس میں ماتا پتا کا درجہ بھی میں نے پڑھا ہے، تو ماتا پتا کا درجہ بھی آپ نے کہا ہے کہ ایک اچھا درجہ ہے. جیسے اللہ نے کہا ہے کہ ماں ایک ایسی چیز ہے جو میرے بعد جن کا ذکر ہونا چاہیے تو ماں کا ذکر ہونا چاہیے. تو میرا سوال یہی ہے سر کہ جب ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے، تو بچے کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ ماں کیوں ہوتا ہے، وہ اللہ کیوں نہیں ہوتا؟ مذہب کا اچھا سوال ہے. وہ کہہ رہے تھے میں ہندو نہیں ہوں، میں سناتن دھرم سے ہوں. اکثر لوگ کہتے یہ سناتن دھرم ایک شاخا ہے ہندوازم کی. آپ کہتے ہیں عام ہندو نے، میں مانتا ہوں کیونکہ سناتن دھرم کے بارے میں پڑھ چکا ہوں. سناتن دھرم والے مانتے خدا ہے کہ مانتے بت پرستی غلط ہے، مورتی پوجا غلط ہے. آپ بھی مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ سر میں نے پڑھا ہے، میں جیسے نہیں آپ کہتے آپ سناتن دھرم سے. ہاں سر. آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ سر میں تو کہتا ہی ہوں. تو ہر ہندو اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ خدا ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے. آپ کا سوال تھا کہ میں نے کہا سب سے اونچے درجے پہ ہے اللہ، بالکل صحیح. اس کے بعد آتا ہے والدین. لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلا لفظ کہتا ہے ماں. کیوں؟ اللہ کیوں نہیں؟ کیوں میں بولوں؟ کیونکہ اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہہ چکا ہوں، ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، چاہے ہندو خاندان میں، عیسائی خاندان میں، یہودی خاندان میں، وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا. مطلب اپنی زندگی اللہ کے احکام کے حساب سے مطابق بسر کرتا ہے. وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو لفظ کی ضرورت نہیں، آپ اور مجھے ضرورت ہے. اللہ جانتا ہے تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. جب پیدا ہوتا ہے دل دھڑکتا ہے تو اللہ جانتا ہے یہ مسلم ہے. How can you say that? میں ایسے کیسے آپ کہہ سکتے کہ دل دھڑکتا ہے؟ تو ایسا تو دل تو ہم سب کا جواب دھڑکتا ہے. سنیں گے کیا بیچ میں مجھے انٹرجیکٹ کریں گے؟ آپ نے سوال پوچھا میں نے انٹرجیکٹ کیا؟ آپ نے سوال کیا میں نے انٹرجیکٹ کیا؟ نہیں سر. تو میرے جواب کو تو ختم ہونے دو. اب سوال ہی جواب ہی نہیں ختم ہوا، آپ کیسا جانتے؟ جواب ختم ہوا کہ نہیں؟ نہیں سر. نہیں ہوا.
तो सर कह रहे जरा बात तो मानो, खत्म तो दो। आप अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे तो एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकूंगा, दूसरे पे जमाने पड़ेगा मुझे। नहीं आप बोलिए। हाँ, तो आप जरा सुनेंगे मेरे जवाब को तो बोल सकूंगा मैं ना। आपका माइक खुला होने का मतलब ना विंडो चेक करे। तो बच्चा जब पैदा होता है, मुझे कैसा पता है? क्योंकि किताब में लिखा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है, खुदा कहता है हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा, इसलिए मुझे पता चला है। आपने कुरान और हदीस में पढ़ी, मैंने पढ़ा हूं, और दिल धड़कता मैं डॉक्टर हूं, आपने डॉक्टरी की नहीं की। मैं डॉक्टरी क्या मैं जानता हूं। बच्चा जब पैदा होता है सांस लेता है, सांस नहीं लेता अल्लाह को पता चलता है ये मुस्लिम है, लेकिन इंसान को नहीं पता चलता है। तो माँ कहता है तो हमारे इंसान को पता चलता है माँ। तो सबसे पहले अल्लाह फिर माँ। तो अल्लाह को पता लगने के लिए बोलने की जरूरत नहीं, उसका एक्शन ही कहता है कि वो मुस्लिम है। जब बच्चा पैदा होता है वो सांस लेता है, दिल धड़कता है, वो ही कहता है कि वो मुस्लिम है, बोलने की जरूरत नहीं। जानवर से बात करने के लिए हम बोलेंगे, जानवर नहीं समझेंगे, उनकी जबान अलग होती है, हमारी जबान अलग है। तो बच्चा माँ जब कहता है, मम्मी कहता है, अक्सर म से आता है, अक्सर म से आता है। तो ये लफ्ज है, आसान लफ्ज है बोलने के लिए सारे जबानों में, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, माँ बोलना आसान है। इसीलिए ये लफ्ज से म से आता है, माँ, मम्मी, मदर, अक्सर। तो ये आसान लफ्ज है, इसीलिए वो माँ जब लफ्ज सुनती है खुश होती है। अल्लाह उसके पहले ही जानता है, तो अल्लाह सबसे अव्वल है। को दिल धड़कता है, सांस लेते, अल्लाह को मालूम पड़ जाता है। आपको नहीं पता चलता है, मुझे नहीं पता चलता। मुझे तो पता लग गया, आपको अब तक पता नहीं चला क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किए। आप मुझे पूछेंगे ये बीमारी की दवा क्या है, मैं बीमार, बुखार है मुझे, तो मैं क्रोसिन लो, मेटासिन लो, पैरासिटामोल लो। आपको कैसा पता चला? क्योंकि मैंने मेडिसिन किया। आपने किए? नहीं किए, इसलिए पता है मुझे। तो मैंने किताबें पढ़ा हूं, मजहबी किताबें पढ़ा, इसलिए मुझे पता। आपने पढ़ी है? तो आप भी पढ़िए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने आपका सवाल का जवाब दिया, मैं अभी सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। आप सनातन धर्म से, आप मानते खुदा है के? हाँ। आप मानते कि खुदा क्या मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर लिखा गया है तो मैं मानता हूँ। मैंने इतने हवाले दिया। वो बहन ने सवाल किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या है। मेरी पूरी तकरीर 1 घंटे की, मैंने 1 घंटा तो लिया ने, 10 मिनट के अंदर इतने हवाले दिया। सैकड़ों में से कम 25-30 हवाले तो दिया होगा, 25-30 कम से कम, सैकड़ों में से। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर आपको जवाब देने से पहले कहना चाहूंगा कि ये मेरे किताब में लिखा गया है, हमारे धर्म में लिखा गया, तो मैं मानता हूं उसे। बिल्कुल सर। तो वही तो कह रहा हूं मैंने पहले कह चुका हूं, आप हर धार्मिक किताब के तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, कुरान में लिखे है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। जो आपकी किताब और मेरी किताब में यकसा, उसके ऊपर तो अमल करो। जो इख्तिलाफी बातें कल डिस्कस करेंगे। आपकी हिंदू मजहब की किताब में, आपके वेद में लिखेला है, कुरान में लिखेला खुदा एक है। आपकी किताब में लिखेला बुत परस्ती हराम है, मेरी किताब में लिखेला है। आपकी किताब में लिखेला आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी किताब में लिखेला है। आपकी किताब में लिखेला शराब हराम है, मेरी किताब में लिखेला है। आपकी किताब में लिखेला सूअर का गोश्त खाना हराम है, मेरी किताब में लिखेला है। हम इस पर अमल क्यों नहीं करते? और अगर आप मानते खुदा है कि बुत परस्ती गलत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आपकी किताब में लिखेला उसके पैगाम पे अमल करो, आप करते? कल की अवतार, आखिरी अवतार, वालिद का नाम था विष्णु यास अब्दुल्ला, माता का नाम था सुमति आमिना। पैदा हुए महफूज जगह पे, अमन की जगह पे, मक्का। वही मिली गारे हीरा में, गए शिमाल की तरफ नॉर्थवर्ड, वापस आ गए, मक्का से मदीना गए, फिर मक्का आ गए। उनके 4 दोस्त। इतने सब गहराई में दिया है, लिखा है कि आप मानो के आखिरी पैगंबर है, उसके पैगाम पे अमल करो। आप अमल करना चाहेंगे? हाँ, आप अपनी किताब के पैगाम पे अमल नहीं कर सकते तो और रिसर्च कीजिए। मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। आपकी किताब में लिखे आखिरी अवतार, कल के अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उसके पैगाम पे अमल करना चाहिए। कम से कम आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, वो जबान में जो जबान में आपको महारत है उसमें पढ़िए। इंशाअल्लाह ये आपके लिए हिदायत बन सकेंगी और आप नजात पाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन।
सर क्या मैं आपके ये पास माइक आके ले सकता हूँ? सर, जी वहाँ आ जाइए भाई। माइक नंबर 2 में 2 पे कोई भाई हो नॉन मुस्लिम भाई तो सवाल कर सकते हैं। जी माइक नंबर 2 पे कोई भाई सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम वेस्ट बंगाल से आए हूँ। मैं तो मुस्लिम बनना चाहता हूँ, फिर भी मेरा घर पे थोड़ा सा हिचकिचाता है, तो इसके लिए मतलब समझाने की, बुझाने की कोई तरीका अगर आपके पास है और ऐसा कोई किताब है तो आप बांग्ला में आप दे सकते हैं। भाई साहब ने फरमाया कि मुस्लिम बनना चाहते हैं और चाहते हैं मैं ऐसी कुछ किताब दूं बांग्ला में जिससे समझा जा सके उनके खानदान वाले को, बराबर। सबसे बेहतरीन किताब है कुरान मजीद। आप कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए बांग्ला में जी, और इंशाअल्लाह वो पढ़ के आपके खानदान वालों को हिदायत मिलेंगी। और एक चीज कहना, अब पीस टीवी बांग्ला में देखिए। 6 साल पहले हमने शुरू किया था पीस टीवी अंग्रेजी, 4 साल पहले पीस टीवी उर्दू, अभी 8-9 महीने पहले शुरू किया पीस टीवी बांग्ला। आप क्योंकि वेस्ट बंगाल से, आप पीस टीवी बांग्ला आपके केबल ऑपरेटर को बोलो लगाने के लिए, पीस टीवी बांग्ला देखो। इंशाअल्लाह ये आपके खानदान वालों के लिए हिदायत का राह बन सकता है। जी मैं पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी, आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? यस, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं, कोई भी दबाव? नहीं, आप अपने मन से करना चाहते हैं? एकदम, अपने दिल से, अपने ذہن के साथ? एकदम, कोई भी जबरदस्ती, कुछ नहीं, कोई भी दबाव नहीं? नहीं। माशाल्लाह। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं दरखास्त करता हूं कि सिर्फ 5 मिनट बाकी है। अगर कोई भी भाई और बहन जो इस्लाम कबूल करना चाहता है वो अपने माइक्रोफोन पे आगे आ सके, क्योंकि सवाल जवाब का वक्त बहुत कम है, 5 मिनट बाकी है। जो भी गैर मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल करना चाहता है, मानता है कि खुदा एक है और बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है, और मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो माइक्रोफोन पे आ सकता है और एक साथ में हम शहादा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि माइक नंबर 2 पे ये भाई साहब के अलावा और कोई है जो इस्लाम कबूल करना चाहता है? माइक नंबर 2 पे और कोई भाई साहब है? माइक नंबर 3 पे, माइक नंबर, माशाल्लाह। नाम क्या उनका? मेरा नाम भरत है। भरत है, माशाल्लाह। और दूसरे का? कैलाश। कैलाश। आप मानते खुदा एक है? हाँ, आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ, आप दोनों मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आप पे कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, कोई भी दबाव? नहीं, आप मन से करना चाहते? हाँ, होशो आवाज में? बिल्कुल, माशाअल्लाह। मैं आपके पास आऊंगा। माइक नंबर 4 पे खवातीन के शोबों से, खवातीन के शोबे में से कोई भी बहन इस्लाम कबूल करना चाहती है? सवाल जवाब का सेशन अभी समाप्त हो रहा है। कोई भी बहन इस्लाम कबूल करना चाहती है? वालेकुम सलाम। बहन, हम इस्लाम कबूल करना चाहती है? आप मानते खुदा एक है? एक्चुअली मैंने 10 साल पहले इस्लाम कबूल किया था, लेकिन मैं 10 साल से ऐसे ही छुप के चल के आ रही हूँ। आपने कबूल किया लेकिन बहक गई, आप फिर से इस्लाम की तरफ आना चाहती है? बहक नहीं गई। मेरे पेरेंट्स को मैं दावा कर रही थी, मेरे पेरेंट्स मुझे छुपा छुपा के इस्लाम छुपाने के लिए कह रहे, लेकिन मैं आज पूरे पब्लिक के सामने। माशाअल्लाह। 10 साल से आप इस्लाम के ऊपर अमल करिए, चुपके आप पब्लिक के सामने कहना चाहती है, कोई हर्ज नहीं। आप मानते खुदा एक है? हाँ, आप मानते कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। कोई भी आपको जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? कुछ भी नहीं, कोई भी दबाव? कुछ भी नहीं, माली दबाव, माशी दबाव? आप खुले दिल से करना चाहती है कबूल? कुछ भी नहीं। अपने मन के साथ हाँ, आप कर सकती है बहन इंशाअल्लाह। उसके माइक नंबर 5 पे कोई भी बहन है जो इस्लाम कबूल करना चाहती है? माइक नंबर 4 या 5 पे कबूल करना चाहती हूँ। एक सवाल पूछना चाहती है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल बाद में पूछ सकती है, 2 मिनट में हमें खत्म करना पड़ेगा। आप इस्लाम कबूल करना चाहती है? नहीं, अभी नहीं। मेरे को एक सवाल पहला पूछने तो आप इंशाअल्लाह ठहरिए बहन, वक्त देंगे, कल पूछ सकते हैं। और कल अगर सवाल का जवाब मिला, आप अगर खुश हो जाएंगी तो आप इंशाअल्लाह कबूल कर सकती है।
दूसरी कोई बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे? कोई भी बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे? नहीं। माइक नंबर 1 पे? माइक नंबर 1 पे? तो माइक नंबर 2 पे एक भाई है, माइक नंबर 3 पे 2 भाई है, और माइक नंबर 5 पे एक बहन है। 4 इंसान कबूल करना चाहती है। जो माइक नंबर 4 पे सवाल इंशाअल्लाह कल पूछ सकती है, आप खुश होंगे सवाल इंशाअल्लाह कबूल कर। मैं इंशाअल्लाह शहादा साथ में पढ़ूंगा और आप इसको दोहरा सकते। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह मुसलमान बन चुके। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके मुश्किलात हल हो जाए, और दुआ करता हूं कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में सफलता मिले। मैं दुआ करता हूं कि आप सब लोगों को जन्नत नसीब फरमाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।